ନା ମୁଁ 6 ମାସ ଆগে ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନା ମତେ ସମୟ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗଲି ଦିନରେ ଯାଇକି ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସିବି ରାତି ହେଲେ ଆମକୁ ରହିବୁ ନାଇଁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓ ଏଇଟା ଆମ ଘରଟି ନା ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁହଁ ଏଇଟା ସାରା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଘର ସାର କୋଉ ଦିନଠୁ ଏମିତି ଆଖି ଦୋଷ ହେଲାଣି ସାରା ଘର ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆମ ଘର ଆଗରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ଆମ ଘରଟା କଣ ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଘର ଆଗରେ ଏମିତି ବାଡ଼ ବୁଝିଛ ତ ଶଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ବି ଗଳି ପାରିବନି ଆଉ ଝରକା ଫରକା କଥା ଛାଡ଼ ଶଳା ପବନ ଟିକେ ପଶିବାକୁ କଣାଟେ ବି ରଖିନ କି ଗରମରେ କଣ ସେ କଥା ମୁଁ ତତେ କହିପାରେ ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମତେ ତ ଉକିଲ ଭଳିଆ ଚେହେରା କହୁଛୁ ତୋ ଚେହେରା ଶୁଖେଇ କଣ ପେଟ ଶୁଖେଇ କଣ ପିଠି ପଟକୁ ପଳେଇଲାଣି ବାପା ତମେ ମତେ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲ ମତେ ସେ କଥା ତମେ ଜମା ପଚାର ନା ସେଟା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲି ଭାବିଲି ଶେଷକୁ ତିତିଲି ଘରକୁ ଯିବି ସେଇଠି ରହିକି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ପେଟ ବଢେଇଥାନ୍ତି এইটি বাপা গলা বেলକୁ তার এড়িটে ঝুলুছি এড়িটে ঝুলুছি আর তা ঘরে তালা ঝুলুছি ইয়াড়ে সিয়াড়ে খোঁজিলি কোউঠি তা চিহ্ন বর্ণ বি পাইলিনি আর খরারে বুলি বুলি মোর তো এমিতি আলিয়া দোষ তেণু দুর্বল হইকি পেলি এই পড়িয়া বে তু আউ ব্যস্ত হ ব্যস্ত হ বে তো বউ পড়ি আসিনা তো বউ পড়ি আসিলানি ততে এদিন ভাল মন্দ খুয়াই দো তো পেট বাহার ইয়ে বাপা বাপা মো ইয়ে বউ তো মরি যাই এটি শুনুছ এটি আসিলা বত্তা আসিছি কোন টিকে তাও খাইবা পিবা ব্যবস্থা করো बापा जाको बाहला सी हब तो बो तो बापा जाको प्रेम कला सी हला प्रेम बो बापा तमे ता या भीतर ताले काम सारी सारलनी हां आ तमरो एक्सपायरी डेट गलनी तमे एमितिया काम कर तो मस्त बारी खराब लागुती वे रेमाल कर दे बाबा निया सरबत निया हां दिया बापा ये मो बोउटी हां आसु जा ये मो बोउटी हां एठी बापा ये तमे खाइबा को बराद कले ये को सरबत धरि के आसिलानी बे से सरबत को बचन कोन कथन जे रोसई कला बली ना तम बापा जाई कि मो कान तले कोन कहले जानि छ कहले डालमा ए मौ राइता कइतो बला ए तो मां कहता ओ नो हां सुन रोसई करे डेरी लसी जाई कि खाली कुदु हम का कहते कि हां डेरी हम त लसी नहीं आसी ये पी दिया पारो ना ये बौरा किला की ए सरबत दुकान ताकू पड़ानु ताकू थिला मनहरी दुकान थिला बा मो दुकान को तम बापा केते बेले केमती आसंती तमे ना पूरा सब बेले जाओ ये बापा मो ये वॉइस टा कोन चिन्ना लागुची हां चिन्ना लागु ये मु बौरा मुह देखिबी बापा ए बतास हां बतास मु बौरा विश्वास करिबो नै बतास हां ओटा भारी सुंदर आ मुहटे हे बुझली से आठ को 8 दिन हला आइला विश्वास करिबो नै मु तरकारी रे हाथ मारू खाली भात खाउची ता मुह को चाहूची भात खाउची
ବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଭାତ ବି ଖାଇବି ତା ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ପେଟ ପୁରି ଶଳାଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁହଁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଭାତ ଖାଇବ ଶଳା ଯଦି କିଛି ନ ଖାଇବ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯିବ ବୋଉ ବୋଉ ଆରେ ଉଡ଼ନା କରୁନ ମୁଁ ଦେଖିବି ବାପା ଇଏ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖ ତ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ କଣ ତମର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖ ନା ବୋଉ ତ ଦେଖେଇବାର ଅସୁବିଧା ହଉ ଦେଖଉଛି କଣ ହେଲା ଦେଖେଇବି ପୁରା ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ କହୁଥିଲି ପରା ଦେଖେଇବ ନା ବାପା ମୁଁ ପଳେଇବି ଏଇଠୁ ଆମ ବୋଉର ମୁହଁ ମତେ ଦେଖେଇବ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି କହିଲେ ମୁଁ ତମେ ସଦାବେଳେ ନୀତି ଦେଖୁଛ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ କଣ ଖରାପ ଟିକିଏ ବ୍ରେକ୍ ମାରେ ମୁହଁଟାକୁ ଏତେ ଅଥୟ କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରେକ୍ ମାର ଏଇଠି ମୁହଁ ଦେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଟା ତରକାରୀରେ ହାତ ମାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୟା ଭିତରେ ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ତିତିଲି ତୁ କଣ କଲୁ ବେ ଆଉ ତୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନ ଛାଡିକି ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୋ ବାପାଟା କଣ ତତେ ବାସିଲା ମୁଁ କଣ ତତେ ଗନ୍ଧେଇଲି ତମେ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ଜାଣିଛ ନା କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମ ବାପା ଯେମିତି ଛେଳି ପଛରେ ବୋଦା ଗୋଡାଏ ସେମିତି ଖାଲି ମୋ ପଛରେ ଘିରିଘିରି ଚାରିଆଡେ ଗୋଡେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଗଲି ହେଲେ ତମେ କୁହ ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ତମ ତ ପକେଟ ଫାଙ୍କା ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ତ ବୁଢା ହୁଅନ୍ତୁ କି ହଡା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲି ଆଉ ବାପା ବାପା ଇଏ ବାପା ଗାଲ ନୁହଁ ତ ये साला जेमिति म्युनिसिपालिटी खालो बे से कालोटा जदि चिमुटारे वीडियो साला इछि एबे उठिबने साला एइटा संगरे तमे पळी आसीछ बेटा गाल देखुना म्युनिसिपालिटी खालो भलिया बे साला गालरू को मिलियो साला मते बाई की तो बहुत लाभेर रहला बिना परिश्रम रे पुओ ए बत्तासा ताका बत्तासा रे मते थरे बहु बोली डाके डाकुनु बो ओल आ मु खाइबी ओल मामे आला मतना मतना ओल आओ मतना के सुंदर है देखिला मोय जे ये बापा तमे तो खाइलो आंबो जहा खाइलो ये मते एटा देलोने मु चुचु मिठा बेटा टाकुआ काटा कते सब कोइली भी मिलियो कोई नहीं मिलिबो कोई की मिलो ओतासो अरे शीघ्र बस्ती की चल सकाळ पहिले दोळबु नै वाडू किछि जोगार यंत्र होइनी पुणी सेतिरे नुवापल्ली कलेक्टर आस्तिबा गेस्ट होई आसबे किछि हेनी अरे जल्दी चल अरे नुवा कलेक्टर की होबे से कथा मु जानिनी किंतु से काली जॉइन करछंती से हेले मौसा मु गोटे कथा बुझी पाउनी जो सरकार ए बस्ती वाला को खाली करिया को नोटिस लगाई सारछि सेही सरकारी बाबू को ठीक गेस्ट करी काहे डकाइछि मु केही जाने काहे अरे हुए तो ए बस्ती वाला कलेक्टर मु डाकिथिबे किछि कहिबा पई हां सही कथा भी हेई पारे ए माटी काहे कि सुनिबेनी ये माटी हमर ये जागा हमर जन्म सात जन्म धरी ये जागा रे हम रहि आछि जे काहे कि हम कथा सुनिबेनी को विदेशी कंपनी ये जागा को लबो हम देखिबू चल चल शुरू जा हमें से कलेक्टर ऑफिस की दिबा जहां आबा कथा सेठी हो चलो दास चलो चले कोन
ସେ ତ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁସି ମନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ହଁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହଁ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛ ହଁ। ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ରଖେ ସେ ଚାଖିବି ବେଶୀ ଟାକୁଆ ସହ ବି ମୋର ହଁ 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 ତାଥିରେ ଖୁସି ମନେ ବା କଣ ଖୁସି ମନେ ବା ସିଏ ତ ଖୁସି ମନେ ତ ଇଲୋ ହେ